Hey guys, good morning. Welcome back to another fresh video. आणि हो व्हिडिओ स्टार्ट आता पुलाकासून. सो पूल रेडी करून दवरला आमी सगळे चेअर्स बी अरेंज करून दवरले. कित्या आज बुकींग आहा. कालूय बुकींग आसलेलें म्हळ्यार कालची येवं नाय. म्हळ्यार आज आहाय ती फोन मारलो येताय म्हणटे मी. आणि ग्राउंडाचेरूय गेम चलता. सो ती दाखयता येते. सो हांगे 9 to 10 बुकींग आसलेलें ऑलमोस्ट काबार जायतेलें. आणि ते सायडी चोय आमगे पेशंट भायर सरता 1 मिनट. हे सांगलोल्या घरांत तूं भायर सरलाक म्हूण हे चोय कितको फास्ट चलोन धांवता चोय ती. हा पोटा भूक लागल्या यो आत्ता चाव आनी हे दिलो तर तुका पाव ओय गे माय चाव आनी पाव दिलो तो कित केलो ब्रेकफास्ट दिला आता भायर सरलो म्हण खबर ना ती भायर कितें आसली ती. यो या चोय आहा ओ माय लायट ऑन करता. ओ माय केश आहा हा केश आहा केश आहा केश आहा हे आयल्या यो सगलो माय माय हाय म्हणू असलो हाय म्हणू सो आज बरे आहा ती नाल्यार सारखी मातशें जाम बेश्टा लागलोली ते चेस्ट पेन जाता म्हूण तबलेट करताली. आनी आतां वयता निघा राव हा येता रोकडो बरें. सो आतां वयता आनी कार धुवयता आनी बारीकशी काम आहाय. सो पुलाचे पाटी आहा आनी तेजे मेंटेनन्स पुला मेंटेनन्स कितको आसा सगळें कितको आसा तेय मागीर दाखयतलो. म्हळ्यार तेज्या पयलीं कार धुवपा मातशें अर्जंट आहा. सो कार धुवन घेवन येता. आनी कितू दिसान म्हाका स्वता हांव कार घेवन भायर सरला. रोड आख्खो काबार जालो खबर ना केदो न्यू घाता ते रोड. ऑक्टोबरा म्हणो तेमी की न्यू रोड हे कोतो म्हूण म्हळ्यार आजून कांय खबर ना तेंची. एक्चुअली पयलीं सांगलो तेमी की पावस जाल म्हणटरी हें कोतो म्हूण पोतून दामोर जातो म्हूण. आनी आतां कांय खबर ना पावसूय येवन गेलो विंटरूय येवन गेलो म्हळ्यार कांय अपडेट नाय. आनी एक्चुअली आमकां प्रॉब्लम जाता म्हणू म्हळ्यार ऑलमोस्ट सगळे कडे गोंया रोडचा कंडिशन सारकें पळयतात. एक पयर म्हापसा गेल्लो त्या दिसा देखून आख्खो रोड फोंडोले. हांव म्हणटा अरे एटलिस्ट म्हाज्या सारकें तरी कोराय कित्याक ते एवरीवेर ते कितें कोताय येदे पॅचीस मान दोताय. आतां पॅचीस मारलो पाटीचे एक पाटी आमी रिपेर केल्या जाता म्हळ्यार तेंका करपा नागता. आनी आमगे चांदोर चर्च बरी जाता न्हू पेंट मान. ओके सो पयलीं शॉपाचें थोडें सामान घेवपा जाय. एक पाटी ते घेता आनी मागीर तेच्या फाटल्यान भायर सरता. And now I'm going to wash the car and I'm going to Shelde. I think it's Shelde only. It's just before Savonde and it is like 5-10 minutes from my house. Chandori ha म्हळ्यार थिंगा रश चड आसलो तेका लागून म्हळ्यार की थिंगा वचून वॉश करून घेता. सो रिजन आहा की हांव भायर कार कित्याक धुयता. नॉर्मली हांव एवरी टायम घरा कडेन धुयता की म्हाका न्हू लास्ट 2-3 days जाले की कंटिन्युअस कोल्ड आनी फिवर. सो ताका लागून म्हळ्यार की आतां हांव डस्टा बगले मातशें पयस रावल्यार बरो. आनी स्विमींग पूल मेंटेन करता कित्याक आतां आख्खे वगत ओलेलो आसा सो ताका लागून कोल्डूय जाल्ली आनी कारूय घेतली जाल्यार मातशें डस्टा चड प्रॉब्लम जाताले. सो हांवें म्हळ्यार की हे पाट मातशें तेंकडेन धुवन घेता. फायनली आय हॅव रिच्ड आनी म्हाका सदां लक मातशें बरो आहा मुगे आज कित्याक हिंगा आनी कांय कार ना अशी. सो ही म्हाका सदां धुवन जाल्या सो डायरेक्ट मुगे गेल्या पुरो. सो कार हांवें रॅम्पार घायल्या बट कार वयर काडपाक गरज ना फकत डायरेक्ट फूल वॉशूच. कितले 250 बरें. सो थोडे बिफोर व्हिडिओ दाखयता. कार मातशें हितू चिकला दिसता. एक्चुअली न्हू कार यूज देखून केला फकत एकू कडेन आसलोली भायल्या दो आसलोली ताका लागून अशें हितू डटी जावपा पावली ती.
the car is finally washed. It looks pretty clean, but the problem it is already gone dark, so we'll see the results tomorrow. At least it's better than what I had got it. The main thing was that the interior should be clean. If that is done, I don't have any problem. Yes, just a minute. Yeah, the mats and all are clean. Okay, done. So car धुवून झाली आणि एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट सांग आता. एसी बंद करता. हा फॅन आवाज येता ना आल्या. So हिंगा कार धुवपा कार full wash. They are charging only 250 rupees. Margao, they are charging for the same services 500 rupees. In my area, they are charging 400 rupees. And here is just 350. म्हणजे हांव सांगपाक इच्छा येता की ओद्या कडेन सर्विसीस सेम. ओके, मोस्ट ऑफ द प्लेसीस सर्विसीस सेम. फकत हिंग एकलो कार दिता, थिंग 4 कार दिता तुगेली. कार क्लीन जावपा ती तितली आसा. म्हळ्यार रेट डिफरन्स चोय. आनी म्हाका खबर आसना हिंगा 250 म्हूण. सो आज जाणा आज चडशी हिंगा घेवन येतलो कित्याक इतू लेस रेटींग येतात जाल्यार इट इज व्हेरी गुड. यू नो, ऑलमोस्ट 50% लेस जर तर मार्गांव कंपेर केलें जाल्यार. आनी बायकूय आहा धुवपाची, बायकूय घेवन येतलो. मुगली आहा इयनागली आहा. इयनाय तरी म्हाका सदां इयन गेले त्या तसो बायक चलोवली ना, सो ती वॉशा घेवन येतलो. आनी अशें करून न्हू की आडमुडी कित्याक कोताय डर्टी क्लॉथ घेवन दिताय. काम खरें बरें आहा. आनी एक्चुअली सो एक्चुअली हांवें थिंग कित्याक सांगो ना की रेट 250 आहा. न्ही तुल्यास मुगे तोंडाल्या जर आयकलें तेणें 250 म्हणून जाल्यार हाल 300 करतलो. आमी लेस दिताय म्हणून ताका हांवें तेजे वचेर सांगना. सो आतां वयता की ते टॅमरीन चटणी हाडपा जाय. सो म्हाका स्वता हांवें त्या बोड्डा गेल्ले. सो बोड्डा वयता आनी ते घेवन येता. आनी रिजन सांगता ते कित्याक हितून अर्जंट आहा ते. सो पयलीं टॅमरीन चटणी घेता आनी मागीर सांगता. एंड नाव आय एम ऑन माय वे टू चांदोर. सो another 2 minutes I'll be there. So I've got this tamarind chutney, but this is not the one that I'm looking for. I'm looking for MTR, but since they don't have that, I will buy some of this only. So I am back. आणि कार चोवपा की तू क्लीन चोता न्हू, त्या क्लीन आहाय बिती बरो तेशको ब्रायट कलर की तू दिसांनी चोयले आसता तो. आनी हांवें खाता कॅरमल पॉपकॉर्न. एक्चुअली म्हाका ते हितू मेळटाय ते म्हाका सारके लायक जाताय. आमगेले आयनॉक्सा म्हळ्यार तेसो सोगल्या मेळनाय, सो तेका लागून हेजे सेटल जावपा पडटा. आनी पुला कंडिशन दाखय तुमकां. मातशें रो लायट ऑन करता. ओके, so half of the lights is on केले, half this so. So आख्खी एरिया चोयल्या मेस आहा आनी हे सगळे आतां क्लीन करपा जाय कित्याक ऑन द स्पॉट बुकींग येयलां फाल्यां दिसाचें. आनी पूलूय क्लीन करपा. पूल म्हणटा क्लीनू आहा सगळे. वॉटर लेवल, वॉटर टॅस्ट सगळें केलो आहा. सो पुलाक कांय टेंशन ना. थोडीशी पान पळो हांवें तेंच क्लीन अप करपा जाय. तेच भायर पुला म्हणटा टेंशन ना. आनी सेकंडली हे आख्खे क्लीन करून भितरूय क्लीन करपा जाय कित्याक हाल बुकींग येयलो आहा. सो आनी हांव टायम वेस्ट कोना लागोता कामां कित्याक सनी ग्रावंडाचें आहा आनी हांव एकलो आहा. सो दोन मनशान केलें जाल्यार 1 वर अशें लावता मोरलेस माना. आनी एकल्यान केलें जाल्यार थोडे 1.5 वर लागत. च्या कितें वगत लावत तो म्हळ्यार काम तरी करपाक जाय. सो पयलीं पूल क्लीन करता आनी मागीर तेच्या डॅश भायल्यान क्लीन करता. सो सद्या आमगे प्रोसेस चलता लायक वॅक्युमींग आनी येते सायडी आख्खी ती क्लीन कोताय उदोमान वायप आनी ब्रश आनी हिंगा आमी वॅक्यूम घाताय. लायट गेली कितें रे? लायट कितून गेली? हां. सो बारीक चोयल जाल्यार चोय अशें करून बारीक डस्टा. सो तो हे वॅक्युमाचेर रोखडो वयता आनी अरावंड 15 मिनट्स अशें लागताय आख्खो पूल वॅक्यूम करपाक. सो ते सायडी जालें मुगेलें. ती थोडोसो पार्ट उरलो आनी ते मात्ता स्टार्ट केलां धुवपाक. खबर ना तेंगे कितलें जाता तें. सो आय जस्ट केम होम. आय हॅड बाथ एंड फूड ऑल्सो एंड नाव इट्स टायम टू गो टू स्लीप. एक्चुअली हात न्हिदतलो 10 o'clock जालें. 11 o'clock उठतलो कित्याक 11 o'clock बुकींग आहा टील 1:30 2:30 बुकींग आहा.
सो जाय जाणां म्हणलें की रातीको चड लेट रातीको बुकींग कित्याक येताय काय म्हूण तो रिजन हांव केन्ना नेक्स्ट विडियोन सांगतलो म्हळ्यार आतां मातशें चड लेट जाता सो न्हिदपाकूय जाय जेवपाकूय जाय आनी ते आहा माय केशा आं सो बाय बाय म्हूण एशको बाय म्हूण आगे एशको बाय म्हूण गे लोकांक न्हिदोस म्हूण सांग एशको बाय म्हूण हात दाखय एशको बाय म्हूण एशको म्हूण बाय म्हूण ओके बाय